परम पूज्यपाद श्री श्री दादांकर विरचित यही जुगान्तकारी कविता ये कवितार ओडिया भाषांतर करिसेंती स्वर्गत सीताकांत महांती एवं स्वर संयोजना करिसेंती श्रीजुक्त निखिल घटक तनुदा। फांकी दे तू घूरिलु भावे प्रबंचनारे भुलाई लोके कथा चातुरी रे मताई सभिंकु आत्म प्रतिष्ठार झुंके फांकी दे तो घूरिलु भवे फांकी दे तो घूरिलु भवे प्रबंचनारे भुलाई लोके कथा चातुरी रे मताई सभी आत्म प्रतिष्ठार फांकी दे तो घूरिलु भवे फांकी दे तो घूरिलु भवे प्रबंचनारे भुलाई लोके कथा चातुरी रे मताई सभी आत्म प्रतिष्ठार एमिति करिले बेल बुड़िला कन्या छाए भरिला घर एबे वीर तुई चेतन हरा शेषर से दिन भयंकर एमिति करिले बेल बुड़िला कन्या छाए भरिला घर एबे वीर तुई चेतन हरा शेषर से दिन भयंकर नित्य मत दिए गलनी चाली एपरी केते बहादुरी रे कंपाई धरा चलती दिए अविरते नित्य मत दिए गलनी चाली एपरी केते बहादुरी रे कंपाई धरा चलती दिए अविरते गुरु गिरिर मोहे छुटिलु गुरु परिजे निरंतर गुरु गिरिर मोहे छुटिलु गुरु परिजे निरंतर नाभरे तोर माझी जे नाई देशर से दिन भयंकर गुरु गिरिर मोहे छुटिलु गुरु परिजे निरंतर नाभरे तोर माझी जे नाई देशर से दिन भयंकर पछे पछे चलती जिए नित्य तोते मथारे तोली मिठा कथारे भुलाई अनंत काल रखिबु धरी पथे पछे चलती जिए नित्य तोते मथारे तोली अनंत काल भुलाई अनंत काल रखिबु धरी शुभिबु देवे शुणिबु तांक अभिशापर कलश हाथ धरिबाकु नथिबे टिके शेषर से दिन भयंकर शुभिबु देवे शुणिबु तांक अभिशापर कलश हाथ धरिबाकु नथिबे टिके शेषर से दिन भयंकर इष्ट छाड़ी इष्ट साधी बाहर सजाई भावी तुझे बाहर देखिकी भूलिबे भी पारिबे नाही धरी तो भांगी इष्ट छाड़ी इष्ट साधी बाहर सजाई भावी तुझे बाहर देखिकी भूलिबे भी पारिबे नाही धरी तो भांगी सत्ता जड़ाई जागिछि ध्वंस जागिछि नहीं प्रलय झड़ पारुत जदि फेर यही देशर से दिन भयंकर सत्ता जड़ाई जागिछि ध्वंस जागिछि नहीं प्रलय झड़ पारुत जदि फेर यही देशर से दिन भयंकर विधिर भीषण उठिला बाजी काल फणी तोर मथा उपरे मरणर दिगे तड़ुछि तोते एथर बंचिबु किपरि तुरे विधिर भीषण उठिला बाजी काल फणी तोर मथा उपरे एथर
ବଞ୍ଚିବୁ କି ଏଥର ବଞ୍ଚିବୁ କିପରି ତୁରେ ଦ୍ରୋହ ଲୋଭର ବନ୍ଧନ କାଟି ଇଷ୍ଟ ପପେ ଝାପି ପଡ଼ ନଇଲେ ଗତି କୁମ୍ଭି ପାକେ ଦେଶର ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ଦ୍ରୋହ ଲୋଭର ବନ୍ଧନ କାଟି পে ঝাঁপি পড় নইলে গতি কুম্ভি পাকে দেশর সেদিন ভয়ঙ্কর ବିଧାତା ତାଙ୍କର ବିଛାଣ ବଜାଇଲେଣି। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଶବ୍ଦରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ବିଧିର ବିଛାଣ ଉଠିଲା ବାଜି କାଳ ଫଣି ତୋର ମତା ଉପରେ ମରଣ ଦିକେ ତଳୁଛୁ ତୋତେ ଏଥର ବଞ୍ଚିବୁ କିପରି ତୁରେ। ଯେଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଭେରି ବାଜିଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଝାମ୍ପ ଦିଅନ୍ତି ସେଭଳି ବିଧାତା ତାଙ୍କର ବିଧି କଲେ ବିଧାନ ଯିଏକି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସେଇ ତୁରୀ ବଜାଇ ଦେଲେଣି। ସେଇ ତୁରୀ ସେ ବଜାଇ ସାରିଲେଣି। ବିଧିର ବିଛାଣ କହିଲେ ତୁରୀ ବିଧିର ବିଛାଣ ଉଠିଲା ବାଜି କାଳ ଫଣି ତୋର ମଥାର ଉପରେ ମରଣ ଦିକେ ତଳିଛୁ ତୋତେ ଏଥର ବଞ୍ଚିବୁ କିପରି ତୁରେ। ତାର ସଲ୍ୟୁସନଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦ୍ରୋହ ଲୋଭର ବନ୍ଧନ କାଟି ଇଷ୍ଟ ତପେ ତୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ ନଇଲେ ଗତି କୁମ୍ଭି ପାକେ ଶେଷର ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଏ ବିରଚିତ କବିତାର ଶେଷ ପଙ୍କ୍ତିଟି ବିଧିର ବିଷାଣ ଉଠିଲା ବାଜି କାଳ ପଣି ତୋର ମଥା ଉପରେ ମରଣର ଦିକେ ତଡୁଛି ତୋତେ ଏ ପର ବଞ୍ଚିବୁ କିପରି ତୁରେ ଦ୍ରୋହ ଲୋଭର ବନ୍ଧନ କାଟି ଇଷ୍ଟ ତପେ ଝାପି ପଡ଼ ନଇଲେ ଗତି କୁମ୍ଭି ପାକେ ଶେଷର ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ଦ୍ରୋହ ଲୋଭର ବନ୍ଧନ କାଟି ଇଷ୍ଟ ତପେ ଝାପି ପଡ଼ ନଇଲେ ଗତି କୁମ୍ଭି ପାକେ ଶେଷର ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ଶେଷର ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ଶେଷର ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ଶେଷର ସେଦିନ ଭୟ